Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, mamangramoti ate-ate dokot pikiran muna di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Amen. Damang denang sudah muna hinaholongan, tajahama turpug jamita mingguon, iman tersurat di Galatia biduonom, ayat 10 sada, 1:10 lalu, ujahama dihita. Taddahamuma balgani surat ni tangakku. Sude narikot roha dihasangapon ni perdagingon, manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taononna pangalilion siala silang ni Kristus. Agarina sida jauh dihiad dang diraduti patiki. Alai naing dohamu tarsunat derohana sida. Asa dipuji na sida dirina marhite sia daging muna. Alai dao masyanaup na mamuji diri anggol sosiala silang ni Tuhan ta Yesus Kristus. Marhite-hite ibana do tarsilang portibion diau. Jalau pe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang siyan hajahudion dongan manang siyan hasipilibeguon dang mahuay ikon natinopa na baru do jala dame madohot asini roha tu saluhut na mamarangehon ruhut si songoni nang tu Israel ni dewata. Dukon ni unang mapola disusai agya isahaw. Ay hupabuabuad do akatad dan ibugang ni Jesus di dagiku. Didongani asini rohan itu hatta Yesus Kristus matod dimuna. Ali akadongan. Amin. Di bagasan sinodang ni topik minggu sepausorota sadarion. Gabi tinopa na baru menjadi ciptaan baru. Gabi tinopa na baru. Hata na baru the new one macelas do roha ubegisa. Mula dong na baru dihita sumalim malas ni rohata. Melodong artata na baru. Ugasata na baru. Ulaota na baru. Isiamu naso las rohana. Gabetab bado nilai gaya hidup di hilala roha. Berkamuma dan mulutab artata manang tadok marupani cicita cicine baru, jamne baru, jabune baru, motorne baru, kacamatane baru, sibongne baru, sipatune baru, ang las rohata sudah dohita marlas ni roha tu si gaya hidup tapi builam hebat siyan na perjuru. Jadi sesomal do walau tiki napuna jam perjuli bahkan binay may tinangan ni baikan itor ningot-ningot do tangan ni bebuti lamad hur do hey wasa pole basongani jala molo adong kurebuni wane baru kan biasa ubuki menutupi pinggol terningot debuti asa haru patar naik barwi. Jadi mula dong
kanun iba na baru ina do budi asa tibal asa haru ibo to halak ra imolo adong mobil na baru masuk iba tu bagas ati peso motor ni be terbinuk ke do kaca spion manang nakacai asa wirka per motor ni baru alaki saci maro atu tu molo arung na baru tema no takenang na poso bulung ba ay si batado gawe mentally baru pani manang mau lipak kulingi halak manang gabi angir ola noddo sa una lidok ni di silitonga molo itu tu marsak meiba molo dong ne baru marpodoman nai baru hoino hami tangis molo itu tu tangis meiba molo ne baru podomani artinya puruman baru inganan ni hamateani mulai tangis duit si dan apa lain yang tapagat jangan kamang do takenang soal ne baru on alaya dong sada na pinangi dunia apostel Paulus turpukon bering madiat saplima ay manang sian Yahudio ni manang sian hasipelebego ni tang mahuai ikornatino panay baru do artinya molo daking tahatayak kanay baru alay adong sa ada hal na pinangido ni debata sa kita na sinurakon ni Apostel Paulus na pinabotohon ni Apostel Paulus marngolu na baru ido na pinangido ni turpukon ngolu na baru sulat nari ngolu na baru sulat nari daking bahasa pola pasahaton ni Apostel Paulus ngulu ne baruon di Huria Galatiaon. Jadi mencoba cirna dah. Memang tahun 47 atau 40 Masehi dukun ni Yesus, dukun ni Kristus di pajongjong Apostel Paulus de Huria di Galatiaon. Huria Kristen odolanna si huton Kristus si porsang silang ni Kristus ido hak Kristen nujui jala jongjong doi di Galatia alai di tonga-tonga ni Huria Galatiaon rara doa ke Yahudi jadi berbeda do Yahudi do non Yahudi jadi Yahudi melo non Yahudi ima ala Kristen tapi na jongjong ni Apostel Paulus hati-hati di sini bahasa pola surat tahun ni Apostel Paulus atau Huria Galatiaon asahot hadirion na unang dipalidak unang diperhatoban unang terpengaruh tu doktrin ajar ni Yahudion hati-hati aidang diakui Yahudion hati-hati Mesias apalagi Kristus ido ubain nasai dipagutu-gutu ilele-lele dihajar bahkan dibunuh halasi utok Kristus hati-hati dan diajar kon ni Apostel Paulus bering mada ingok do pehamu ia Apostel Pauluson Apostel ni Kristus ala Yahudi hedi dung ditakuk Yesus di mana muba dia besi uton Kristus butamudi di Damaskus alai tiki Yahudi mana bagaimana do beda luar biasa do jahatna mulai bering mana hala Kristen ilili di itu sa terbunuh tiki Stefanus jala memang didukung pamareta do agama Yahudion tiki kekasaran Romawi apa yakui ha Kristenon nang yakui pamaretai ha Yahudiod do makana ala didukung pamareta na sida macelas marohana gabei masinjatana lao pasahaton doktrin lo menderohana pangajarionna to kahalak Kristen ido posido pakilalani ha Kristenon ujui dipaksa Yahudiod do asa disunat dipaksa Yahudiod do ikom maboto
onom 110 tolu mitzvot ruhut ikona pildi je pistar do haja hudino dia ka ruhut dia ka tradisi pistar jala dipaksa do ikon marsunat do halak Yahudi jadi do nanaing si paksa hono na tu hak Kristen nujui di Huria Galatia di bainido di surat ton apostol Paulus turpukon tunasida asa sai hot haporsiona asa togu mangado piak kana masa unang terpengaruh tu doktrin aja Hudio ni bahasa ay memang pangalahona hira kuburan butamuro kuburan gurang besok kuburan jadi pangalahoni ugamo haja Hudio tiki hira kuburan do malo kuburan taida maca yulido tatapon sedur kuburan ni sina sauli na mahamu malo taida gok isona ka kuburan sudedo patu pahon uli icet tio yes hidup ibain hira jebu bahkan ibain mamusai hira mercusuar mah dohonon adong lepu-lepu hilup-hilup doh takanasi pokokna baga mauli ima diduru las roha memereng alai di bagasan dang tani basipata manganggo gabe ni sirang do diri molonunga saati batu bagasan babia riba dungi muse marbau dungi muse dang apalalas roha lau menghirup udara dak segar rupani molo binereng di bagasan kamang do takenang songoni mau gamoi hati hei ya tusi paham tahu do nasida di onom 110 telu ruhut baik kamu maju aruhi tapi pati tapi seolah 10 do molo nasida onom 110 telu sude aka etika penguluan kehidupan do tekan asing yatusi nasida do di luar pardur do nasida mangatusi ale pangalahona bereng ma ibagasan adiron na ati-atena dang adong holong ni rohana ibusa ibunu sampai mati Stefanus sampai mati ala Kristen sude terjepit terjerat iperhatoban ala didukung pamarenta musin nasida lomo-lomo nama memaksa ikon marsunat dohamu songon ajaran namion jelikon botomu uhumon pemaksaan kehendak tonga-tonga ni parhuriau iboto ruhut aturan ale dang adong holong ni roha dang mangulu kasih itonga-tonga ni ngulu na marpangalaho ido nanya dopan ni halak Kristen di Huria Galatia jalau banido asa sahat suraton tunasida dia apoy apostol Paulus asa margugu nasida mangihutton Kristus tongtong ay halak na di bagasan Kristus idu halak na marngulu ne baru jala idu halak na marholong ni roha songon Kristus amo kamang do takenang taida majo ngulu ne baru silang ni Kristus do napatupa ngulu ne baru amo kadongan na hinaulungan nung taboto hati hay Adam do Hawa ima jolma na perjulu jala ima guarna Adam perjulu jolma perjulu Adam na paduahon ima Yesus Kristus nung atoran tatusi hidung diujak kod debata na sida tuporla Eden Adam do Hawa jolma na hinaholongan nai ipodai jala dipatik na sida unang pangan haun na ditongan iporlahi imapatik maradopon na sida alay gumogo hape si bolisi lao mempengaruhi mabeta-beta ngulu ni jolmai anak ni debatai Adam na perjuli itu gutogu dipengaruhi diototoi mana sida
Ate idok debata Tuhanmu na sujadi panganam munak tohoi. Mulai pang kamu memang luar biasa hamu gabis sarupa hamu tu ibana. Hidup itu yoloi. Jadi simbolis menjelma tu ulok gabe makuling ulok katihai. Idamu mah. Jadi si ani gabe mardo sama sude jolma. Sian Adam na parjolo mardo sama mangararati ima dosa warisan. Na tawarisi satu sadarion. Jadi mulai dong idok dosa tiatanan dosa narobi doi Adam parjolo nasai manginona nasai terus menerus hidup. Na pinakken ni simbolis satu sude jolma. Oma jolma narobi, oma jolma pardosa, nuaing. Songo dia do patu pahonon asa gabi jolma nebar. Holong ni rohani debata lao mengutus mangaleon anak na nasasadai sian banua gijang tuat tu portibion ima Yesus Kristus. Yesus Kristus ma Adam na paduahon. Adam na somardosa. Dihau pinor silang na pinorsan ni mana isi do halak. Na porsea gabemu batu jol mane baru. Jadi sa sitong na silangi na binuan nei gobaran ni hahaciton ay di silo mana direhei dipastapi ditijuri dicahi dedo alai dituhu kimana do di porsan ibana do so pardosa ni ibana alai kon tuhu kon nei hadula patanna buasa pole kon patupon nei olong ni rohana do ay molo tarpaja libana ipakku imana dos doi mamaku sude huaso ni hajahaton ni portibion hajahaton ni kajolma nasai manihai nasai mamastapi nasai manijuri mangarehei molo itu bagaimana manubak kuasa ni dosa ni kajolma molo hona susak duri mana asa disugai disusang duri sudia kahuaso ni hasianganon dungi da mudar nana durusi dung ditubak si ubeuna doh dipakku tangan na patna si majojakna durus mamudari buta mudo artini mudarna durusi songon aik na mamuri na kotor na rotak mudar mamuri sudi dosa ni jolma asa halak na porsea na mangihuton na sadatu silangi gabe jol mane baru songon Kristus dung hehe mana gabe marjol mane baru songon ima sudi jolma jadi silang ni Kristus sasitong na halak na pajonokko diri na setia na rabdo hotibana na manuhuk silangna na mamorsan silangna asitong na pada dehod dirina gabejol mane baru rade dipakku hajahaton na dohotak kadosana parangena rade ditubak huaso nya kadosana dungi diburi madosane marhiti mudarna gabejol mane baru mai bana ido asa diakka ulaun nabadina tapatupa pangan ma minum ma mudar hudui gabe marjol mane baru hita alata leon hadiriatta sada dohoti bana ido ngolune baru ido sedok apostol Paulus disilang na pinorsan ni debata nunga dipajal portibion nunga dipersilakon portibion asagabe marjolma ne baru kamang do takenang sudah hita na hinaholongan asa halak na pasadahod diri tu silang na pasadahod diri tu muluna songon na idokon ni Filipi 2:5 songon parohaw ni Kristus Jesus ma parohaw muna dalam idokon ni Yohanes 10:15 nunga di leon Tuhan Yesus tiruan tu hita asa sudah hita maniru na pinasahat ni Kristus
Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:10. Dia bejol manatino pane baru maho au dung sadau dohot Kristus dohot silang nai. Dia bejol mane baru au naliling nunga salpu ne baru nunga roh ima hadir yoku. Kamang do takenang so dia pangalahon yon. Jadi dia majuda tadamu do si Sakeus. Nala asar rohanya kedek dan sekolah minggu mengedehon mengida si Sakeus bahasa ala met pedek isarupa tong tingkatanna maka ana la ciro ani dan tu si Sakeus. Ya mulai neng las rohamuna lo rohani dan tuhamu tiruhamu ma si Sakeus. Putamu Sakeus pedek. Jadi mau lo naing las rohamuna tidak dana. Una pola jongjok kamu mengadopi mana? Hirana marsinggang mahamu mengadopi mana? Marsinggang songoni. Dungi sarupa mati bumuna di hilale mana? Dungi lacir rohana merekamu. Berkamu mana? Ya mulai topot tamu roda dana merekamu. Mula kamu syakator rosya balian. Mula roi mana manopot tamu. Itu hirana marsinggang maho lopit totmi buti dia bisa rubah ma gajang mudah tibana itu haulon na maho. Itu salah seorang Sakeus sarupa me na sarupa gajang na. Tang na honok kutu amu alamu na gajang do tak songo Sakeus na pedek soni macaran. Dan apa lain na hudo? Halite ida menuju Sakeus sodda. Sakeus si jalobeo do ujui. Halak si jalobeo iguari do yak kapardusa na sumalin. Pemungucukai. Ala pardusa bulun nasai majaloi beo lubisian na jinalona jedong korupsi. Itu hati hemas. Jadi dicap saulat nari ulaun hacahaton dohot ulaun dosa bulun. Jadi pardusa di mana ilalai mana. Sakeus. Alai di hadosa nai naeng martahi do ibana boado au asa jupang doho Jesus. Encounter. Dia bu itu ay molo halat na pedek molo ngaro Jesus. Songon paruba koyok rupani kan. Mula dong jolma na humeliang paruba koyok itu ngatonga buama benuni na pedek lao mamerengi ay sudi pengamar humeliang akan gajang. Di Roma si Sakeus di haroro ni Jesus majaki memana tu hawara. Wi bereng ma Jesus buah nyado Jesus si. Ale di boto Jesus do si hol ni rohana. Bah. Si hol do rohani okape mamerengau. Ati pe pardosa. Jadi ki majaki ti mana tu hawara di da Jesus ma. Bah. Sakeus. Mijur maho. Turun maho. Bongok peau sadarion tu jebum bereng mah. Dia keperdosa nasai si hol rohana naing pajupang doho Tuhanna, pajupang doho Yesus. Atik pe jolma narubi do ngoluna. Adam na parjolui ingoluna. Nasai gok dosa hahuranganna. Ale di si hol ni rohana Tuhan nang jupang au doho to ale parjoli lubba Yesus. Turumaho, mijurho. Bongot peau sadarion. Baik kamu jo bongot. Dada holan mamereng. Laos modum mijur pacupang. Ijabuna sadari. Dung pacupang si Sakeus dihadirionna. May dok. Idok ibana ma di Lukas 10 ayat 2 Tuhan satongani artaki hupasahat tu na bogus. Molo adong nahuangati, molo adong nahuperas di ulau ko sa lelengon, hupaulak siyo pak lopit bejo. Muba. Sa ulat nari pajupang dohot Kristus. Pajupang dohot silang ni Kristus. Disihol ni rohatta maradopon Kristus.
Jumolo Jesus makaholong hita. Mijur ho. Bongot piao sadarion tu jabum. Lai dung lamar situtu. Hasadauni lam kompak ngului. Adong ma jol mane baru. Mulop. Sian pardosai. Sato ngani artaki. Husari honakana pogus. Menjadi berkat bagi yang miskin. Jadi berkat bagi sesama. Kalau ada yang kuperas, di tonga-tonga ni parngoloku, ku korupsi, hupangan naso patut. Yaka judi, akka online dotak kanasing. Pangomoan naso patut. Hugar obat dali dipat. Mo kamang dotak kanangaron ng dohonon na. So, si Zacchaeus rupani na pinangido ni Apostol Paulus Turia Galation. Pasada dirim atik pegudang niya ho hamaolon songon silang ni Kristus. Songon Kristus na mangae di silangi alaidama. Silangi di patupahon hay baruon asa gabe jol mane baru ho. Jol mane baru portibion. Imamang dotak kenang na pinangido na sa darion. Radido hita encounter pasada hodiri tu silang ni Kristus. Ati pegudang akan namang icahi. Pasta-pasta prehe-rehe tijur. Ati pe memang sipata parhuriaota songon parhuriau ni Yahudi. Songon kuburan si palecem rohita marminggu, rohita pertanyaan, dot aktif di kor. Mulai tema di debata. Alena naing dohonon na unang maholan parduru uli kedohot ma perbagasan. Gabi marjol manay baru. Duru dohot perbagasan. Asa unang songon udian, unang songon kuburan. Holan pamerengon uli alay di bagasan na. Dangadong parholong ni roka. Itulak debata. Ulo marohana di Sibolis. Ulo marohana di pajujuan ni Uluki. Imamang do takenang saulat nari pasada di rim do tiban. Parpudi adoksa ada ilustrasi sian kitab apokrit. Yang adongon di Bibel ali adong di kitab apokrit. Dinalao sa hali Jesus mardalani rap dohot sisian. Idok Jesus masongonon. Amu akasisian buan hamu mahau tuhuk kamu ma nagajang mabuak kamu. Ipasa Jesus ulaw ni tu akasisian rap mahita udur law manopot sa denganan nauli nasonang soding sianon. Uli guru, rap mahita tutu, sudema kasih sianon babon hauna gajang, lebih siya 2 meter. Dodo dalanon, lo jadu nasida, hodokan si patama ikon maradi. Abadu guru tobah, done pardalananon, idia do si topotonon, inna kasih sian, alai. Mangulon borhat dihutot Tuhani. Alani lojana Roma si Petrus asal mahau hubuan jala hutuhu itu ritipu limana hau na binuan nai nagajangi itipu limana dia bisa jokal aw mau buan inna buan bisa jokal habe kasih siani songoni wa lo bisa 2 meter gajang na makalna ibu Tuhan ni neng das mamang dotak kenang tuingan ani inganan nasonang so hari ribuan alai kolewat do binanga akad sisyaku si huton Kristus doamu atong mardalam mahamu apehok kamu mahau munai songon silang na tinuhuk munai apehok kamu may itu binangay
Mardalam mahamu di gijang nai saat mahamu tu hasonangani. Inna Yesus masih baen hauna bema dalan na taripar dungibuan duk taripar na sida igua bema haunai tading ma si isa tading si Petrus hanga je au memenai hauna hubono sa jokal dang tuk manaripari binangaon ana masak kadungan tinggal sahalana dang do kotibana tu asonana omma molo lomo ni rohana di pangasahon dak satia jalau duk dipodani Tuhanna nani hutonna ana nang donon nakamang do takenang daking dunga tadok halak na pasadahon na satia tu Tuhan Yesus na mangihutton imana na mangulo ipodana ido halak na mersada tu imana jadi sudah sisiani daking dapotan sonang ni roha ala mardala ni mana di lomo ni roha ni di Tuhanna idala ni mana rap ibana dohot poda hau na binuanna na pinodahon ni guruna Tuhanna tading masahalak si Petrus ala dialo iului hisap-hisapna tutu sonang dorohana alai omma guarna kesenangan sebentar dang jupangna hasonangan saliling nililingna mo kamang do takenang sulat narin pasada dirim tutu hatta molo naing gabi jol manai baru ho ihutumma Tuhan pasada dirim do tibana ata boto daking sibolis menjelma menyamar tu sudah hal boy di mana menyamar sian segi teknologi boy di mana menyamar sian segi handphone WhatsApp, Facebook, Twitter boy di mana menyamar sian carpe diem menikmati hidup boy du sian lapo boy du sian harta boy du sian hepeng jadi dipakai sibolis do sudah cara menyamar tu sudah hal nah hinal mahamu asa sirak kamu setuani unang marjol mana baru hamu asa lasro hamu torus hot di jolma di Adam na perjulu imasi polisi unang ingot masih Sakeus encounter pasadahon dirina tuh masilang na diho walau Kristus manuhuk silang na di bana sahatu haluaon haheheon tutu mate alaidang hamatean lau maniupi bana haheheon asa sonang suari ribuan sonang rodi saling delingna haluao rodi sang delingna ido jabbar damang dado takenang sudina posabulu tonga-tonga ni hamaul na tadu palagi nuaing tonga-tonga ni musim kamaraw ate maliling dang ro udan hitaon mulai jetun hampir sebulan 2 bulan bah mulai hamu beda teh daw api 3 bulan yang teh hami 2 bulan bah lubi yamu oleh sedar bete terus doro ison udah nate ale teh dama nga gersang studion nih boy Rosi Bulis memakai segala cara manira kita sian segi cara sian sudi cara memakai situasi. Jadi sada hal di luar ni nata hatayomma jadi tiki sekolah di Filipina mengatasi luguniari boy do mareme iluguniari iban nasidama sude juma dohot ladang ikonadong do embung guarna embung adong do hiratala-tala diukur nasi deh do, hei moloro udan, libat, tiki na gudang udan, na dorasan udan, sampai marsak kita, hulan udan, nggak sulit ya, HP, talos do udan ni, mapaor, mulai Filipina, daw, moloro udan kencang songoni, ipakai kesempatan ikon tareoku, patupauku embung,
Dungi masuk masude akan nama bawa itu bagas. Yukur mampu de mana muse maniram sude itu ngato ngani luguniare. Kamang do tanya kenang perlu durasi persejarot tau. Di malu hupa tu pahami sangon embung nuang di jetun gabe kolam ikan. Imau pakai hami maniram sudi itu ngato ngani nama saon. Rupa tu pahami dekke adong isi dekke nila manang na dekke sibahut gebinganan ni kompos aik namar kompos upikir ide-ide sisongon kreatif sisongon ni mengurangi hita diarsak ni rohatta menang madau hita satu hatta so na hudok kodaking sudedo cara ipakke si bolisong lau paoroto kita asa torus hot di adam na parjulu adam na pinolgak ni si bolisi na pinolgak ni uluki. Apostol Paulus madok tutu halak na porsea ikut tabaon na do di haporseon nai parbinotoan. Yamang daro tak kenang jeunang cukup pinaroham porsea maita. Toho do mati sono mat tulu jumala malului hada jaun di batalion non nakau deng. Ale Paulus madok di haporseon mi kota bomudo hapistaram. Hapistaran ngamat cegok di teknologi, ngamat cegok nuang di Facebook, ngamat cegok nuang di handphone tahun. Buka sudi kena masa pajonok koko. Asa hot hapor syamu meradu perdebatan, mengalu si sudi kena masa itu ngatong ni mudon. Atok tadi pumbaja mitau nak kamang doh tak kenang. Halak namar sada doh Tuhani. Halak narap doh Tuhani. I doh halak naradi perubahan rohana. Efesus 4 ayat 24. Solukok kamu ma jol manai baru nati nopa sumantu debata. Di bagasan hati goran do tapolinan nama rasitongan. Solukok ma jol mana buruki asagabi jol ma ne baru. Nang boy tambal sulam. Nang boy tambal sulam. Alaikon ihar-hari. Halak na pasadahod diri tu Kristus gabi songon Kristus ibana. Amalo hula tado kono songo bosi barani. Mulo bosi barani ipalohot pakku bering mapakui molo sai hot imana di bosi barani pairek mapakui. Mulo pere to pakui gabi dosi mana pangalahona songo bosi barani. Bui muse manakup. Aka orbuk-orbuk besi songon pangalahoni bosi barani. Pasada dirim doho debata pasada dirim doh Tuhan Yesus, pasada dirim doh tibana. Asa songon ibana ho. Suluk koma jol mane baru nati nopa sumatu di bata. Halak di bagasan hai baruon kebedapotan haduaun. Ala nunga di parade di bata di nguluna. Amin. Bertanya maita. Jauh di bata mulai ate Tuhan las rohana misederion. Di hai baruon na pinatupam marutak ko sa ho tarsilak ko mate ho durus mudarmu walan paubahon hadirion nami tu jolma na baru asamu basian jolma na hulumi Adam na perjuli gebitu Adam na paduahon ima Yesus Kristus hodo nama mudahon nunga gudang teladan sitiruon di pasato tuhami mulu pasadahon diri hami dohoto tuk mahami sidi dahot napuna dahot dapotan songoni gabi songon parohaun ni Kristus Yesus ma parohaun nami Tuhan nami di bata nami mulate Tuhan tutu jolma parhurie do hami mulate di haroron yak kadamang dainang dohot sudia kana poso bulungon dan uduhon di sudia perhaladum ringgas do hami marhurie Tuhan alim nang ma songon pangalahon yak kajahudi olan hatarida diduru dang haidani di holong ni roha perbagasan ni gebidangi baru terus hot di hahulumuni tong-tong ali nama sao Tuhan tuhu kon nami masilang mi unang madeli hami dia kana masa tong-tong ni lugo ni hari namasa nuaing boy do gabi padilian ala dang adong bedapotan nagya hami dia siang anon Tuhan pasatay matuho odo napuna portibion sakabebahata pe di doko buido ro
akka udan ditikina pasatom mutuhami lau palas rohanami fanami si maroham pos rohanami sari humma akka damang denangon nang di tonga-tonga ni pembangunan na jujui ma akka dongan naradi mangurupi salas rohanami Tuhan marsobba marsinggang di depanmu patuk kami Tuhan unang saya dipalidak-lidak akka parhapistaran dipalidak-lidak akka todina hulum dipalidak-lidak akka guru-guru palsu patuk kami Tuhan pasadahod diri asahot nami jongjong dia depanmu mangasahon Kristus martanya kami mulai ate madiho Tuhan ala di paradeho ngulune baru asim roham jalo matang yang nam amin.